দেখ আমি তোকে বলেছি না রক্ত যদি জীবনে 3 বার চেঞ্জ খুশকি থেকে অ্যালার্জি কারোর হয় না, খুশকি থেকে হতে পারে একনে ফ্যাকনে হতে পারে। মোট কথা ডাক্তার দেখাবে তো তাহলে তো চিন্তা করে লাভ নেই। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনমলিকা বুটিক। যা যা লাইভটা দেখতে পাচ্ছ একটু ঝটপট করে জয়েন করতে থাকো, একটু হাই হ্যালো कमेंट করবে। ऑडियो वीडियो पिक्चर साउंड क्लियर আছে কিনা জানিও। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाई हेलो कमेंट कीजिएगा। पिक्चर साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं बताइएगा। आज भी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। आज पूजा सेल लाइव एकदम मैं बोलूंगी एकदम टोटली ऑफर पे साड़ी मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लिज थोड़ा हाई हेलो कमेंट कीजिएगा। সকলকে বলবে একটু হাই হ্যালো কমেন্টের জন্য, একটু ঝটপট করে জয়েন করতে থাকো। सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा জয়েন कर जाइएगा। একটু জাস্ট ওয়েট করে আমি লিংকটা শেয়ার করে নিই। তুই ডিম খাওয়া কম কর বুঝেছিস, ডিম খাওয়া কম কর তাহলে। লিংকটা শেয়ার করে উপরের ইয়েটা কেচি কাচিস তো বিছনা হ্যাঁ সব কাঁচা কেচেই তো দুদিন আগে বালিশের ওয়ার বিছনার চাদর কেচেছি আমি কাচেছি দুদিন আগে। ডাস্ট অ্যালার্জি নয় যদি বালিশের ওপর বিছানার চাদর কাচবে। আমরা ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে হচ্ছে না, অন্য কোনো সমস্যা হচ্ছে, তো ভিতর থেকে ই করতে হবে। জানিস তো অ্যালার্জির ওষুধ খাওয়া ভালো না। আমার লিঙ্কটা একটু শেয়ার করবে। যাদের কাছে নোটিফিকেশন যাচ্ছে একটু ঝটপট করে জয়েন করতে থাকো, একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করবে। আচ্ছা আজকে টোটালি বলে দিই, আজকে টোটালি তোমাদের অফারেরই শাড়ি আছে, সবই অফারের মধ্যেই পাবে। আমি যত শাড়ি নিয়ে বসেছি, ইনফ্যাক্ট আমি যে পিওর কাতানের রেপ্লিকাটা পরেছি এটাও তোমাদেরই অফারের মধ্যেই থাকবে, ঠিক আছে? তো চলো স্টার্ট করি। আচ্ছা ফার্স্টে আমি একদম তোমাদের এই একটা বাপটা থেকে স্টার্ট করছি। ডল বাপটা মানে একদম নর্তকী স্টাইলে ওয়ার্কের মধ্যে বাপটা পাবে, পার্পেল কালারের সাথে আছে। ফুল শাড়ি তোমরা একদম বাপটাতে পাবে, গিফট আইটেম গিফট করতে পারো। এটার পিসিএস অনেকগুলোই পাবে, বাট কালার অপশন এই একটাই আছে। দেখে নাও, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, ऐसे पूरी पल्लू ऐसे एकदम डांसिंग डॉल पे मिलेगा। देखिए ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे फुल बीपी ऐसे ह्यूमन मोटिव में काम के ऊपर, और ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। जस्ट कलरটা দেখে নাও, এটা পেয়ে যাবে ফুল बॉडी। पर्पल कलर पे अगर बाप्ता लेना हो तो ले सकते हैं ये वाली। दोनों साइड से जरी बॉर्डर पे मिलेगा, और ये रहेगा फुल साड़ी। हेलो शुभ, हेलो साक्षी दी, हेलो कृष्णा दी, वेलकम टू माय लाइव। प्राइस ओनली 550 पे मिलेगा। ये 780 वाला था, ओनली 550 पे मिलेगा। ये गिफ्ट कर सकते, ये बहुत बढ़िया साड़ी है, एकदम प्रीमियम वाली क्वालिटी। ओनली 550 पे रहेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा, आज कोटा भी मैं दिखाऊंगी, ओके? जो 2-4 कोटा अवेलेबल है मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूंगी। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को ये वाली मिलेगा साड़ी। ये कौन सी साड़ी है? ও আমার মনে আছে আরো ইয়ে শাড়িগুলো লাগবে। আমি তো এই বক্সের জন্য জায়গাটা ফুলে আছে, ওই জন্য ভাবলাম যে হয়ে যাবে। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली, कलर ऑप्शन देख सकते हैं। मैं एकदम कम प्राइस पे स्टार्टिंग कर दे रही हूँ। ये वाली आपको प्लेन मिलेगा आप लोगों को मंगलगिरी, ये भागलपुरी सिल्क के ऊपर मिलेगा। ये डार्क बॉटल ग्रीन, ये वाली आपको रेड नहीं, ये मरून कलर पे मिलेगा। नेक्स्ट वाली आपको मिडनाइट ब्लू, ये 3 पीस अवेलेबल मिलेगा। बीपी आपको कंट्रास्ट में प्लेन मंगलगिरी जिनको बोलते हैं, ऐसे भागलपुरी सिल्क फैब्रिक के ऊपर रहेगा। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। यही पेज आपको आंचल पोर्शन पे ऐसे स्ट्राइप पे मिलेगा पल्ला। बीपी आपको ये वाली रेड कलर पे मिलेगा ऐसे, और फुल साड़ी पे जरी बॉर्डर मिलेगा। पूरी साड़ी ऐसे जरी बॉर्डर के ऊपर मिलेगा, और ये मिलेगा दोनों साइड का बॉर्डर। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी, ये 780 का ही था, मिलेगा ओनली 550। खड्डी দেখাবে, खड्डी দেখাবো, ওপেন বর্ডারে দেখাবে। ওপেন বর্ডারে চেষ্টা করছি গো। ওপেন অ্যাকচুয়ালি আমার একটা পেটি আটকে, মানে একটা না 2-3টে পেটি আটকে গেছে, জানি না
পাবো কবে, ঠিক আছে। ওতে অনেক কাতান অনেক ইয়ে ছিল। খাড্ডির একটা নতুন সেট এসছে কিন্তু আজকে নিয়ে বসিনি। অফারে খাড্ডি নিতে চাইলে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি 2-3 পিস অ্যাভেলেবেল আছে, ওগুলো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি একটু লাস্টের দিক করে। আর বাকি ওপেন বর্ডারে দেখছি, ওপেন বর্ডারে 3-4 পিসই আছে তোমার 850 ওয়ালা। আর কিছু এখন এই মুহূর্তে নতুন ওপেন খাড্ডি ওপেন বর্ডারে কিছু আমার পেরিতে এসে পৌঁছায়নি। ওতে অনেক কাতান ছিল, অনেক টিস্যু ফিস্যু সব শাড়ি ছিল। ব্যাক টু ব্যাক লাইন। হ্যালো শিপ্রাদি, দেখো পেমেন্ট করেছি এই, আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখে নেবো একটু। তুমি পেমেন্ট করে রেখে দাও, আমি দেখে নেবো, আমি চেক করে নেবো, হোয়াটসঅ্যাপ খুলে নি। হ্যালো অনুশ্রীদি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। হ্যালো সুমিতা, অরেঞ্জ কালারের শাড়ি সঙ্গীতা দি, অরেঞ্জ কালারের ভিডিও পোস্ট করা, একটু ভিডিও দেখো। অরেঞ্জ কালারের পাট্টু পাবে, অরেঞ্জ কালারের যদি বলো কাতান সিল্ক শুধু একটাই পাবে অরেঞ্জ পিঙ্কের কম্বিনেশনে, ওকে। আর যদি পাট্টু তুমি 2-3 পিস পেতে পারো, মানে 2-3টে ধরো মানে ডিজাইনের পাট্টু পাবে, বাকি অরেঞ্জ কালারে কিছু নেই, পাট্টুটাই পাবে। আর একটা কাতান আছে অরেঞ্জ পিঙ্কের মধ্যে। বালুচুরি স্বর্ণচুরি আমার কাছে ওই স্বর্ণচুরি দুটো সেট রাখা আছে, প্যাকেট দেখছি গো, ওকে দেখছি, দেখে নেব। ওটা এই সাইডে ও বাড়িতে আছে। আচ্ছা পরবর্তী দেখা যায় এটা 550, এটা মঙ্গলগিরিতে পাবে। নেক্সট তোমাদের এই একটা কালার, এগুলো ভীষণ ভালো কোয়ালিটি, যারা গিফট করতে চাইছো আমি বলবো এইগুলো নাও। এটা ডার্ক একদম মেরুন কালারের মধ্যে পাবে, ডার্ক মেরুন, रेडिश मेरून बट डार्क আছে। अच्छा এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শনটা, दोनों साइड पे आप लोगों को मिलेगा ऐसे पल्ला। आज पूरी साड़ी ऑफर पे मिलेगा। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली एकदम लेमन येलो कलर पे बीपी, और ये रहेगा फुल साड़ी 550 पे रहेगा मंगलगिरी। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये कलर ऑप्शन डार्क बॉटल ग्रीन, ये तीनों पीस अवेलेबल। फैब्रिक मैं बता दे रही हूँ, ये भागलपुरी सिल्क के ऊपर मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल पल्ला, बीपी आपको ऐसे रेड कलर पे मिलेगा, देखिए ये रहेगा आपका बीपी का लुक, और ये मिलेगा आपको फुल बॉडी। प्राइस ओनली मिल जाएगा आप लोगों को 550, 550। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। नेक्स्ट आप लोगों को मैं कतान दिखाऊंगी, ये 1280 वाला कतान है, आज 899 पे मिलेगा, ओके। ये 1280 वाला कतान ऐसे, ये आपको ओपन बॉर्डर पे मिलेगा। बाबा एक 850 रुखन में देखो ओपन बॉर्डर 2-3 इंच पावे दे दो। अच्छा नेक्स्ट ये वाली आपको एक और ओपन बॉर्डर पे मिलेगा, ये देख सकते हैं। ये वाली आपको डुअल टोन, सॉरी ये सेम मिलेगा शायद, एक मिनट में देख लेती हूँ। अच्छा नेक्स्ट ये वाली आपको मिल जाएगी पर्पल कलर के ऊपर रेड कलर की डुअल टोन, ये देखिए ऐसे, ये 1280 वाला साड़ी है। अच्छा ওইখানে না, ওই দেখো তোমার হাতের এই যে মিডল র্যাকটাতে, মিডল র্যাকের ওই কোনটা হাত বাড়াও উপরটা দেখো, হ্যাঁ ওই তার পাশেরটা। আরে ওই পিঙ্ক কালারের দেখছেন, হ্যাঁ উপরেরটা শাড়ি দাও, উপরের শাড়িটা ওরকমই দেখবে, ওই ডিজাইনে 2-3টে সেট পিস আছে, পরপর আছে কিনা জানি না। হ্যাঁ ওই যে হাত দিচ্ছি ব্যাগগুলো, ওটা ওপেন বর্ডার, ওটা দেখাও, ওটা ওপেন বর্ডার, ওটা দেখাও, ওটা ওপেন বর্ডার। আর একটা আচ্ছা ওই হ্যাঁ ওর নিচের গুলো না, ওগুলো জালগুলো বাদ দাও, জাল কাতানগুলো না, ওগুলো বাদ দিয়ে দাও। তার নিচে দেখবে, হ্যাঁ ওই নিচেগুলো, ওই 3-4 পিস আছে না, ওগুলো দিয়ে দাও। জালগুলো দেবে না, জালগুলো ওখানে রেখে दाओ। अच्छा এটা দেখে নাও, ये वाली आपको सी ग्रीन कलर के ऊपर सी ब्लू की डुअल टोन पे मिलेगा, ऐसे गोल्डन जरी पे। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट ये वाली साड़ी देख सकते हैं, ये वाली आपको एक और मिलेगा डुअल टोन, ये वाली आपको पिंक कलर के ऊपर डुअल टोन मिलेगा, ये वाली आपको मिल जाएगी रेड कलर के ऊपर डुअल टोन, दोनों ही मेहंदी ग्रीन कलर के ऊपर मिलेगा। बाबा এই প্যাকেটে ঢুকিয়ে দাও। প্রাইস থাকছে অনলি 899, 899 টাকায় পাবে, 899 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। শাড়িগুলোর আমি বলবো শুধু কোয়ালিটি পেয়ে জানাবে, মিনাকারি কাজের মধ্যে পাচ্ছ, যারা গিফট বা দুর্গাপুজোর একটা দিন ক্যারি করতে চাও শাড়িগুলো ভীষণ ভালো। এই থাকছে আঁচল গোল্ডেন জরি बीपी फुल बीपी काजर मध्य पाচ্ছ, स्लीव से बॉर्डर, এটা পেয়ে যাবে फुल बॉडी पोर्शन। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, ये रेड वाली कलर ऑप्शन मतलब रेड कलर की ज्वेल टोन के ऊपर मिलेगा। ये देखिए ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक, पूरी साड़ी ऐसे काम के ऊपर रहेगा। प्राइस ओनली 899। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा आपको ये वाली कलर ऑप्शन। পরবর্তী কালারটা দেখে নাও, এই কালারটাও একটু আনকমন, যেহেতু একটা
সি ব্লু আর সি গ্রিনের জুয়েল টোনের মধ্যে পাচ্ছ। এটা থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি पोर्शन, सभी आपको गोल्डन जरी पे अवेलेबल मिलेगा। पल्ला पे आपको मीना रहेगा, ये देखिए ऐसे गोल्डन जरी, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ऑप्शन, फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर के ऊपर सुपर लाइट वेट फुल्ली बॉडी हगिंग पे मिलेगा। प्राइस ओनली मिलेगा 899। ওই জামাটা গামছা দিয়েই বানানো, দেখে নাও। এটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু তোমাদের একদম ফুল শাড়ি, এটা পার্পल कलर साथ रेडेड ज्वेल टोन। पर्पल कलर पे अगर साड़ी लेना हो तो ले सकते हैं। पल्ला आपको मीना मिलेगा, ऑल बॉडी और मीना पे काम के साथ। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा फुल साड़ी का लुक। देखिए ये मिलेगा आपको साड़ी, ये 1280 वाला था, 899 पे मिलेगा। 899 पे रहेगा साड़ी। पल्ला आप लोग देख लीजिए, ये मिलेगा आपको फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली पूरी बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर। 899 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ। যারা ডুয়াল টোনে নিতে চাও শাড়ি, जिन लोगों को डुअल टोन पे लेना है साड़ी ले सकते हैं। नेक्स्ट वाली आपको ये लास्ट कलर ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा मेहंदी ग्रीन वाली। ओके, ये मेहंदी ग्रीन कलर के ऊपर पिंक कलर की डुअल टोन, इसमें मेहंदी ग्रीन के संग ग्रीन भी डुअल टोन में मिलेगा और पिंक भी डुअल टोन पे मिलेगा। ओके, ये रहेगा आपका फुल पल्ला, ऐसे गोल्डन जरी मीनाकारी काम। बीपी आपको मिलेगा ऐसे फुल बीपी में काम किया हुआ, स्लीव में बॉर्डर। 899 पे रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी এই তিনটে, দেখে নাও, একটা দুটো। যারা একটু এজেড পার্সনদের জন্য অনেকে শাড়ি নিতে চাও, গিফট করতে চাও, তো এগুলো নিতে পারো। এটা একটা রেড পিঙ্কের, মেজেন্টা পিঙ্কের কন্ট্রাস্টে এটা ফুল শাড়ি প্লেন পাবে, আঁচল বিপি সবই প্লেন পাবে, ঠিক আছে। শুধু দুদিকের পার্টটা পুরো एकदम 6 मीटर শাড়িতে পুরোটা এইরকমই আছে। प्राइस থাকছে এগুলো 390। प्राइस आप लोगों को मिलेगा ये 390 में। ये एजेड पर्सन को गिफ्ट करने के लिए मैं बोलूंगी बेस्ट साड़ी है। ये देखिए, ये रहेगा आपका एक और कलर। नेक्स्ट आपको मिलेगी ये वाली कलर ऑप्शन, देखिए ये वाली आपको बॉर्डर पे मिलेगा, आपको गोल्डन और आपको सैटिन बॉर्डर के ऊपर। ये देखिए एक और मिलेगा, पूरी साड़ी ऐसे प्लेन मिलेगा। ये 390 वाला है। नेक्स्ट एक और मिलेगा आप लोगों को ये वाली, ये आपको दोनों साइड पे मिलेगा ऐसे तूते स्काई वाला, ठीक है, तूते स्काई। ये बॉर्डर आपको वीविंग पे मिलेगा। ओनली 390 वाला है ये वाली। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी एक और आपको डिजाइनर, ये शिफॉन जॉर्जेट के ऊपर डिजाइनर मिलेगा। मैं ये सिंगल पीस अवेलेबल। ओके, ये टील ब्लू कलर के ऊपर ये 1650 वाला साड़ी है, मिलेगा 1150। ओके, 1150 में ये सिंगल पीस अवेलेबल। ये सब साड़ी और विस्टॉक नहीं होगा, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट प्राइस कितना है। ये इसका मार्केट प्राइस 1650 है, मेरे पास सिंगल पीस अवेलेबल है, इसीलिए इतना कम प्राइस में मिलेगी। ये देखिए, ये रहेगा आपका दोनों साइड का बॉर्डर, पर्ल और स्टोन दोनों वर्क आपको अवेलेबल मिलेगा साड़ी पे। ये देखिए, ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। पल्ला आप लोग देख सकते हैं, फुल पल्ला मिलेगा ऐसी, और पूरी बॉडी का मैं लुक दिखा दे रही। सॉफ्ट मिलेगा, फुल्ली बॉडी हगिंग, पूरी साड़ी सॉफ्ट में मिलेगा, फुल बॉडी हगिंग के ऊपर। এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শন। হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে, এগুলো ভীষণ ভালো, একদমই লাইট ওয়েটের মধ্যে পাচ্ছ। প্রত্যেকটা শাড়ি একদমই সফটের ওপর আছে। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। ये नीचे वाली जो पटली है वो आपको ऐसे मिलेगी, एकदम बॉडी करेक्टिंग साड़ी होती है ये वाली। प्राइस रहेगा ओनली 1150। मैं बीपी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये वाली टील ब्लू कलर के ऊपर ये रहेगा बीपी का लुक, टील ब्लू कलर के ऊपर बीपी रहेगा। प्राइस ओनली 1150। नेक्स्ट आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन। আচ্ছা, আজকে দেখাবো এই শাড়িগুলো। এগুলো তোমরা পেয়ে যাচ্ছ पश्मीना खड्डी। जिन लोगों को पश्मीना खड्डी, जिन लोगों के वार्डरोब पे अभी भी नहीं है तो ये ले सकते हैं। मैं दिखा दे रही हूँ पश्मीना खड्डी, देख लीजिएगा। ओहो, আরে এটা পিন পোস্ট করিসনি, ওইটা দিয়ে করে দিয়েছিস। আর একটুখানি জাস্ট ওয়েট করে যাও।
चलो अच्छा, पश्मीना खड्डी देख लीजिएगा, ये वाली आपको मिल जाएगी पश्मीना पे रेड कलर के संग, रेड कलर के संग आपको मिलेगी मिडनाइट ब्लू पश्मीना खड्डी, आज ऑफर पे मिलेगा। नेक्स्ट वाली आपको मिलेगी ये वाली एकदम पिंक कलर के ऊपर, दोनों साइड पे बॉर्डर रहेगा आपको, ये वाली कलर ऑप्शन देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको दोनों साइड का बॉर्डर। एक और मिलेगा ये पैरोट ग्रीन के संग रेड वाली, पैरोट ग्रीन के ऊपर रेड वाली मिलेगी, प्राइस रहेगा ओनली 1080 1080 1080 पे मिलेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ये वाली पैरोट ग्रीन कलर के ऊपर रेड कलर पे मिलेगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये वाली कलेक्शन, পরবর্তী কালারটা দেখে নাও, এটা পেয়ে যাবে কিন্তু আরো একটা কালার অপশন, ये वाली आपको बॉटल ग्रीन के संग रेड मिलेगा। एक और साड़ी देख सकते हैं, ये वाली दूसरी वाली आप लोग देख सकते हैं, ये वाली मिलेगी आपको मिडनाइट ब्लू के ऊपर रेड कलर के कॉन्ट्रास्ट में, मिडनाइट ब्लू कलर के ऊपर। नेक्स्ट आपको मिलेगी मिडनाइट ये ब्लू कलर के ऊपर ही पिंक कलर के कॉन्ट्रास्ट में, দেখে না এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ পিঙ্কের কন্ট্রাস্টে, ব্লু এর সাথে পিঙ্ক। প্রাইস থাকছে এগুলো তোমাদের অনলি, কালারগুলো ভীষণ ভালো, একদমই সফট, 1080 করে পাবে। পরবর্তী দেখে নাও, এটা একটা পেয়ে যাচ্ছ सी ग्रीन এর সাথে আছে पिंक, सी ग्रीन कलर के ऊपर पिंक पे मिलेगा। एक और मैं दिखा दे रही हूँ, ये वाली योलो कलर के ऊपर रहेगा ये रेड वाली, ठीक है, योलो कलर के ऊपर आपको रेड वाली मिलेगी। मैं चलिए मैं सभी साड़ी ओपन करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, सभी आपको 1080 पे ही मिलेगा। फर्स्ट वाली आपको रेड के संग मिडनाइट ब्लू में ओपन कर दे रही हूँ, दोनों साइड पे आपको जरी बॉर्डर मिलेगा, ठीक है, जरी बॉर्डर एकदम सिल्वर जरी पे काम के संग रहेगा साड़ी। ये मिलेगा आपको फुल साड़ी का लुक, कंट्रास्ट पे मिलेगा पश्मीना खड्डी। যারা এখনো পর্যন্ত পশমিনা খাড্ডি নাওনি, জাস্ট চোখ বন্ধ করে নাও, শাড়িগুলো ভীষণ ভীষণ ভালো আছে। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শন, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक, दोनों साइड पे आपको बॉर्डर मिलेगा मिडनाइट ब्लू की, और ये रहेगा বিপি का लुक। এই পেয়ে যাচ্ছ বিপি পোর্শনটা, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটা থাকছে কালার অপশন। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের, এটা একটা প্যারোট গ্রিনের সাথে রেড। নেক্সট आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ऑप्शन, এটা একদম প্যারোট গ্রিনের সাথে আছে রেডের কম্বিনেশন, কালারটা দেখে নাও ভীষণ ভালো। আর দুদিকের পার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ রেডের কম্বিনেশনে, যারা একদম টিয়া কালার নিতে চাইছো এই কালারটা নিতে পারো। গোল্ডেন জড়িতে অনলি পেয়ে যাবে 1080 ফুল উইভিং, দুদিকের পার রেড কালারের মধ্যে পাবে, বিপি কিন্তু রেডেই আছে, প্লেন স্লিভসে বর্ডারে পেয়ে যাচ্ছ। এই থাকছে ফুল শাড়ি। পরবর্তী দেখাচ্ছি ऑरेंज कलर में साड़ी, मैंने वीडियो डाली हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपके वेयर के उसका प्राइस है। मेरे साड़ी अभी ऑफर पे मिलेगा, मैं जो पहनू ये वाली 1550 था, आज आप लोगों को मिलेगा ये वाली साड़ी 1350 1350 पे, ओके। ये प्योर कतान की मैं पहनी हूँ रेप्लिका, ये आज ऑफर पे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ये बॉटल ग्रीन के संग रेड वाला, ओके, बॉटल ग्रीन के संग आप लोगों को मिलेगा ये रेड। सभी साड़ी गोल्डन जरी पे वीविंग और कश्मीरी वर्क पे रहेगा फुल साड़ी का लुक, कश्मीरी वर्क पे रहेगा फुल साड़ी। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, पूरी बीपी ऐसे प्लेन रहेगा, स्लीव में बॉर्डर, और ये रहेगा आपका फुल बॉडी। এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শন, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, জাস্ট কালারটা দেখে নাও। नेक्स्ट পেয়ে যাবে কিন্তু এই একটা কালার, ये वाली आपको मिडनाइट ब्लू कलर के ऊपर रेड कलर पे मिलेगा, मिडनाइट ब्लू कलर সাথে আছে রেডের কম্বিনেশন। এটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু ফুল শাড়ি পোর্শন, একদমই রেডের কম্বিনেশনে পাবে। এই থাকছে কালার অপশন। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদমই তোমাদের ফুল বিপি রেডের মধ্যে আছে, এগুলো রেডিশ পিঙ্ক কালারের হয়। আর দুদিকের পার কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে একদম ফুল শাড়ি, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ফুল উইভিং, দুদিকের পাড়ি কিন্তু এরকম ফুল উইভিং এ পাচ্ছ। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা কালার অপশন। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ऑप्शन, देख सकते हैं फुल आप लोगों को वीविंग के ऊपर। পরবর্তী কালারটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা পেয়ে যাবে चलो अच्छा आपने जो वेयर किया मैंने बता दी। चलो ये वाली एक और मिलेगा, देख सकते हैं ये वाली कलर ऑप्शन। এটা পেয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের আরো একটা কালার একদম পিঙ্কের সাথে, এটা মেজেন্টা পিঙ্কের সাথে আছে। আচ্ছা এই থাকছে তোমাদের একদম मिडनाइट ब्लू कलर बॉर्डर, मिडनाइट ब्लू कलर पे बॉर्डर मिलेगा ये पिंक कलर के ऊपर। ये अभी मिलेगा आपको 1080 1080 টাকায় পাবে। বিপি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ ফুল বিপি কাচের মধ্যে, पूरी বিপি ऐसे काम के ऊपर मिलेगा, स्लीव पे बॉर्डर, और এই থাকছে ফুল बॉडी पोर्शन।
পোর্শন, ভীষণ লাইট ওয়েটে পাবে, ফুললি বডি হাগিং এর মধ্যে কিন্তু আছে শাড়ি। নেক্সট এবং পরবর্তী শাড়ি দেখাবো। এখানটা এটা উঁচু হয়ে যায় কেন? এর সাথে বকতে বকতে না ভুলে গেছি। আচ্ছা, পরবর্তী কালেকশন দেখে নাও। এটা পেয়ে যাচ্ছ একদম অ্যাকুয়া গ্রিন কালারের মধ্যে, অ্যাকুয়া ग्रीन कलर के साथ আছে पिंकेर कॉम्बिनेशन। एक्वा ग्रीन कलर के ऊपर आप लोगों को मिलेगा ये पिंक कलर की कॉम्बिनेशन में। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। देखे ना এই পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। হালকা কালার নিতে চাইলে এই কালারগুলো নিতে পারো। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি এইভাবে কাজের মধ্যে আছে পিঙ্ক কালারে। पूरी बीपी ऐसे पिंक कलर पे मिलेगा। যারা যারা দেখতে পাচ্ছ সকলকে বলবো একটু लव लाइक दीजिए। सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। ये देखिए ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। हेलो डालिया दी, थैंक यू सो मच। চলো যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের এগুলো এই 1080 তে পাবে ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। নেক্সট দেখিয়ে দেবো আরো একটা কালার অপশন। আচ্ছা দেখে নাও, নেক্সট তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এই একটা বিপি পোর্শনটা পিঙ্ক কালারের মধ্যে বিপি পেয়ে যাবে। আর পরবর্তী কালার অপশনটা দেখাচ্ছি, এটা येलो সাথে রেড। যারা হলুদ লালে শাড়ি নিতে চাও, যারা येलो और रेड कलर पे जिन लोगों को लेना है साड़ी तो ये ले सकते हैं। ये येलो और रेड कलर पे मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आपको मिल जाएगी ये वाली, पूरी बीपी ऐसे रेड कलर के ऊपर रहेगा और ये मिलेगा आपको फुल बॉडी का लुक। এই থাকছে ফুল বডি। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের এইগুলো এটা দেখে না এই থাকছে তোমাদের কালার অপশন। প্রাইস থাকছে অনলি 1080। বিপি কিন্তু এরকম রেড এর মধ্যেই পাবে। পরবর্তী দেখাবো, এটা হচ্ছে তোমাদের মিডনাইট ব্লু কালার বা নেভি ব্লু কালারের সাথে আছে। তার সাথে পেয়ে যাবে পিঙ্কের কম্বিনেশন। মিডনাইট ব্লু বা নেভি ব্লু কালার, তার সাথে পেয়ে যাবে পিঙ্কের কম্बिनेशन। এই থাকছে ফুল बॉडी पोर्शन। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। बीपी आप लोग देख सकते हैं ये वाली, ये रहेगा आपका बीपी का लुक। फुल बीपी ऐसे पिंक कलर पे मिलेगा। दोनों साइड का बॉर्डर आपको पिंक कलर पे रहेगा। जस्ट কালারটা দেখে নাও। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল বডি। প্রাইস অনলি থাকছে কিন্তু এগুলো তোমাদের 1080 নেক্সট তোমাদের দেখাবো। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের দেখাবো এইগুলো মশরু কাতান আছে। একটা দুটো কিছু আছে না, পরবর্তী দুটো মশরু দেখাবো। নেক্সট आप लोगों को मैं 2 মশরু दिखाऊंगी। তোমাকে বললাম এই জালগুলো দেবে না, বাকিগুলো দাও। ওই তো পিঙ্ক গুলো তোমাকে বললাম। হ্যাঁ তোমাকে তো বললাম জালগুলো দেবে না। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা অ্যাকোয়া গ্রিন কালারের সাথে মশরু কাতানে পাবে। গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে আছে। 1280 প্রাইস ছিল, 950 তে পাবে। 950 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ। এটা থাকছে ফুল শাড়ি पोर्शन। जिन लोगों को मशरू कतान लेना है तो ये ले सकते हैं। लाइट कलर के ऊपर मिलेगा, दोनों साइड पे मिलेगा ऐसे गोल्डन जरी पे काम। और ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगा, पूरी बीपी ऐसे प्लेन रहेगा, स्लीव में बॉर्डर। 950। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये वाली कलेक्शन। ये आपको एकदम ट्रिपल टोन वाली अवेलेबल मिलेगा। ऑरेंज पिंक गोल्डन की ट्रिपल टोन मशरू कतान के ऊपर रहेगा फैब्रिक। दोनों साइड आप लोगों को मिलेगा जरी बॉर्डर के संग। ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। जस्ट लुक एट दिस कलर, एकदम पूरा साड़ी ट्रिपल टोन ऑरेंज पिंक एंड गोल्डन के ट्रिपल टोन। गोल्डन जरी पे अवेलेबल। बीपी आपको प्लेन रहेगा ऐसे फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर। पूरी बीपी ऐसे काम के ऊपर मिलेगा, स्लीव में बॉर्डर। और ये रहेगा आपका फुल बॉडी। ओनली मिल जाएगा आप लोगों को ये वाली साड़ी 950 টাকায় পাবে। 950 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मैं कोटा दिखाऊंगी। ये वाली 1 2 3 पीस आपको कोटा मिलेगा। ओके ये वाली 3 पीस आपको कोटा मिलेगा। कोटा रहेगा ओनली 499 पे।
আচ্ছা এটা দেখে নাও। हेलो श्यामली दी, हेलो कृष्णा दी, थैंक यू सो मच। अच्छा এটা দেখে নাও, ये वाली आपको स्काई कलर के ऊपर मिलेगा, पूरी साड़ी ऐसे गोल्डन जरी पे अवेलेबल, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको फुल साड़ी का लुक। पल्ला आप लोग मिलेगा आपको ये वाली, ये कोटा पे अवेलेबल, ये वाली ये रहेगा आपका टिश्यू पे पल्ला पोर्शन। मैं ऐसे रैंडमली ओपन करके दिखा दे रही हूँ। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, पूरी पल्लू ऐसे टिश्यू पे अवेलेबल मिलेगा। बीपी रनिंग पे रहेगा, अलग से बीपी में कोई डिजाइन नहीं है। ये गिफ्ट कर सकते हैं या फिर खुद के लिए भी ले सकते हैं। ये कोटा पे मिलेगा, प्राइस 499 रहेगा, ठीक है। प्राइस 499 रहेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 3 पीस इसमें अवेलेबल। ये इसका डिजाइन आपको अलग रहेगा, ऐसे ढोल टाइप का डिजाइन है इसमें। प्राइस ओनली 499 पे मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन, ये योलो के ऊपर मिलेगा। योलो के ऊपर फुल साड़ी जरी वीविंग पे मिलेगा। एक और मैं दिखाऊंगी ये पीच वाली, ओके। सभी आपको सेम रहेगा, इसीलिए मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। ये वाली भी आपको पीच कलर पे मिलेगा, 499 कोटा पे मिलेगा। फैब्रिक सुपर लाइट वेट, फुल्ली बॉडी हगिंग। हेलो सुषमा दी। अच्छा एक और साड़ी में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन। नेक्स्ट मैं मेरी শাড়ি का कलर অপশন দিখা দে রু। এটা দেখে নাও, এটা পিঙ্কের মধ্যে, এটা পিওর কাতানের এক্সাক্ট রেপ্লিকা আছে। ফার্স্ট কালার, সেকেন্ড কালারটা দেখে নাও, এটা পেয়ে যাবে কিন্তু একদম সি গ্রিন কালারের সাথে আছে। যারা একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কাতান সিল্ক খুঁজছো, এগুলো জাস্ট চোখ বন্ধ করে নাও। এই পেয়ে যাবে কিন্তু আরো একটা কালার পিকক ব্লু, এটা তুতের সাথে আছে, ব্লু এন্ড ডুয়াল টোন। नेक्स्ट पेज अब यही मयूरकंठी कलर है, ये वाली आपको पिकॉक कलर पे मिलेगा। एक और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलर ऑप्शन। এটা পেয়ে যাবে কিন্তু একদম মেহেন্দি গ্রিনের সাথে আছে, রেডের জুয়েলটন, রেড কালারের কন্ট্রাস্টে। পরবর্তী এটা একটা পেয়ে যাবে কিন্তু আরো একটা कलर ऑप्शन। ये वाली आपको ग्रीन के ऊपर पिंक कलर की बॉडी पे डुअल टोन मिलेगा, बट पल्ला आपको मिल जाएगा रेड वाली। देख सकते हैं ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन एकदम डुअल टोনের মধ্যে। जिन लोगों को प्रीमियम वाली कतान सिल्क चाहिए, ये प्योर कतान की एग्जैक्ट रेप्लिका दोनों साइड पे मिलेगा, गोल्डन जरी। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, पूरी पल्लू ऐसे रेड कलर पे मीना के ऊपर काम। बीपी आपको मिलेगी ऐसे पिंक कलर पे, रेड कलर की है डुअल टोन के संग। प्राइस रहेगा ये वाली आज मिल जाएगा ओनली 1350, 1350 টাকা। जस्ट लुक एट दिस कलर, 1350 पे रहेगा साड़ी। ये ऑफर पे मिल रही है, एक्चुअल प्राइस है 1550, ऑफर पे मिलेगा 1350। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये मेहंदी ग्रीन वाला, ठीक है। मेहंदी ग्रीन कलर के ऊपर आप लोगों को मिलेगा ये पिंक कलर के कॉन्ट्रास्ट पे। जस्ट लुक एट दिस कलर, ये वाली आपको मेहंदी ग्रीन कलर के ऊपर पिंक कलर, प्योर कतान की रेप्लिका पीस मिलेगा। ये रहेगा आपका फुल पल्ला, पूरी पल्लू ऐसे गोल्डन जरी पे ये आपको फुल कलर मिलेगा। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे पिंक कलर के ऊपर रेड कलर की डुअल टोन, और ये रहेगा आपका फुल साड़ी। ओनली मिल जाएगा 1350, 1350 টাকা, 1350। हेलो शिवलता दी, देखे ना। नेक्स्ट এবং পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা কালার। এটা হচ্ছে একদম প্রপার ময়ূরকণ্ঠী গ্রিনের সাথে ব্লু এন্ড জুয়েল টোনের মধ্যে পাচ্ছ। প্রপার ময়ূরকণ্ঠী কালারের মধ্যে পাবে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। তাও আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি দাঁড়া। যারা দেখছো সকলকে বলবে একটু लव लाइक दीते। जो लोग रजिस्ट्रेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। ये वाली आपको प्रॉपर पिकॉक कलर पे मिलेगा, ग्रीन के ऊपर ब्लू की डुअल टोन। अच्छा এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल पल्ला और ये मिलेगा आपको फुल बॉडी का लुक। জাস্ট কালারটা দেখো, একদম প্রপার ময়ূরকণ্ঠী কালারের মধ্যে পাচ্ছো। बीपी কিন্তু পার্পেলে পাবে। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे पर्पल कलर के ऊपर स्लीव में बॉर्डर। এগুলোর দাম 1550 ছিল, আজকে পাবে এগুলো 1350, 1350 টাকা। 1350 তে পাবে এগুলো। অ্যাকচুয়ালি পিওর কাতানের রেপ্লিকা পাচ্ছ, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, ছোট বুটি মিনাকারি কাজের মধ্যে। হাতে পেয়ে জানাবে এই কোয়ালিটি গুলো। নেক্সট তোমাদের দেখে নাও এই
এই একটা কালারের মধ্যে পাবে। ये वाली कलर ऑप्शन देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल बॉर्डर का लुक, देख सकते हैं ये वाली मिलेगी आपको पूरा पल्ला पोर्शन, ये देख सकते हैं ये रहेगा आपका फुल पल्ला और এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি। बीपी आप लोगों को मिलेगा फुल बीपी में काम एकदम आपको एकदम ये वाली जो कलर है ना वो एकदम मॉविश लैवेंडर टाइप का पर्पल है, ठीक है, ये केरोसिन ब्लू के डुअल टोन के ऊपर बीपी रहेगा और ये वाली आपको सी ग्रीन पे मिलेगा डुअल टोन के साथ। हल्की कलर है ये वाली, যারা একটু লাইট কালার পড়তে পছন্দ করো তারা নেবে। সকলকে বলবো, সকলকে রিকোয়েস্ট করবো একটু লাভ लाइक দেওয়ার জন্য। सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। कलेक्शन अगर अच्छी लगी तो पेज को थोड़ा फॉलो कर दीजिए। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। নেক্সট তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, হ্যালো সুতাকৃতি দি, সুজাতা বিশ্বাস দি, প্লিজ স্টিকার কমেন্ট দিও না। চলো নেক্সট তোমাদের দেখিয়ে দেবো। হ্যালো সীমাদি, এটা পিঙ্কের মধ্যে আছে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি পিওর কাতানের রেপ্লিকা পাবে। এই থাকছে পিঙ্কের মধ্যে গোল্ডেন জড়িতে কাজ করার মধ্যে পাচ্ছ ফুল শাড়ি। এটা পেয়ে যাবে কিন্তু ফুল आंचल पोर्शनটা, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन और ये मिलेगा आपको फुल बॉडी का लुक। এই থাকছে ফুল বডি পোর্শনটা। বিপি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এই যে এটা হচ্ছে বর্ডার মিনাকারি কাচের মধ্যে পাবে। দাম অনলি থাকছে কিন্তু এগুলো তোমাদের, কালারটা খুবই ভালো একটা কালার, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন। প্রাইস থাকছে এগুলো তোমাদের অনলি কিন্তু 1350, 1350 টাকা 1350 তে পাবে। আচ্ছা এটা তুতে কালার, তার সাথে আছে ব্লু এর জুয়েল টোন, তুতি কালারের সাথে ব্লু এর জুয়েল টোন, তার সাথে পিঙ্কের কন্ট্রাস্টে। যারা কন্ট্রাস্টে কাতান সিল্ক চাইছো, পিওর কাতান প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, এগুলো চোখ বন্ধ করে নাও, সবই অফার প্রাইসে পাবে। বিপি কিন্তু এরকম পার্পেল কালারের সাথে পাচ্ছ। এটা থাকছে ফুল বডি, দুদিকের পার কিন্তু এরকম পাবে, এটা পুরোটাই মিনাকারি কাজের মধ্যে আছে। নেক্সট তোমাদের অন্য একটা ডিজাইন দেখাবো। ওকে, এটার চারটে কালার, এটার চারটে কালার অপশন অ্যাভেলেবেল আছে, জাস্ট কালার গুলো দেখে নাও। এটাও 1550 দাম ছিল, আজকে পেয়ে যাবে 1350 তে 1350 টাকা। অঞ্জলি মন্ডল দি এখানে নাম্বার, অর্পিতা মন্ডল দি এখানে নাম্বার লিখবে না, 750 কিছু নেই, নাম্বারিং এখানে লিখো না। হ্যালো স্বপ্না দি, আচ্ছা চলো আজকে এটা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। ओके ओके ओके, ये तो पहले बताना था ना मुझे, अगर कोई नंबर मांगते तो मैं दे देती हूँ, स्कैनर लेट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটা আমারটারই কালার, আমি যেটা পরেছি এটা শুধু ডিজাইনটা আলাদা আছে। এরকম মিনাকারির মধ্যে এগুলো 1550 ছিল, 1350 টাকা করে পাবে। এগুলো ফুল শাড়ি তোমাদের পিওরের रेप्लिका, এইরকম टेम्पल बॉर्डर साथे गोल्डन जरी, टेम्पल बॉर्डर के ऊपर आप लोगों को मिलेगा ये गोल्डन जरी, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन और ये मिलेगा फुल साड़ी। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे फुल बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर और ये रहेगा पूरी साड़ी का लुक। यही থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু কালার গুলো দেখে নাও 1350, এগুলো ভীষণ ভালো, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে পাচ্ছ। পরবর্তী দেখে নাও, এটা একটা পার্পল কালার। नेक्स्ट वाली आपको मिलेगी ये पर्पल के संग रेड कलर के ज्वेल टोन, दोनों साइड पे पिकॉक ग्रीन कलर के कंट्रास्ट पे मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल पल्ला, ऐसे मीना के ऊपर काम किया हुआ। ये देखिए ये रहेगा आपका बॉर्डर, प्योर कतान की एग्जैक्ट रेप्लिका मिलेगा। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली देखे ना, यही থাকছে बॉर्डर पोर्शन। ये देखिए ये रहेगा आपका बॉर्डर और ये मिलेगा आपको फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे पिकॉक कलर के ऊपर स्लीव में बॉर्डर। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। দাম থাকছে অনলি 1350, 1350 টাকায় পাবে। এগুলো প্রত্যেকটা অফার প্রাইসে। দুর্গাপুজোর একটা দিন, নবমী দশমী এইরকম শাড়ি ক্যারি করতে পারো, ভীষণ ভালো। এগুলো একদমই প্রিমিয়ামে আছে, দুদিকের পার বর্ডার পাচ্ছ। এগুলো তোমাদের ফুল বর্ডারটা কিন্তু এভাবে পাবে। হ্যালো রূপালি দি, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে 1350, এগুলো সবই অফারের মধ্যে পাচ্ছ। নেক্সট তোমাদের দেখিয়ে দেবো এই একটা কালার অপশন। ये वाली आप लोगों को मिलेगा हॉट पिंक कलर, दोनों साइड पे गोल्डन जरी और पूरी साड़ी गोल्डन जरी पे। इसमें ये डिजाइन पे 4 कलर अवेलेबल मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये रहेगा दोनों साइड का बॉर्डर, दोनों साइड का बॉर्डर आप लोगों को ये वाली मिलेगी। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। यही থাকছে আঁচল পোর্শনটা, দেখে নাও।
আর বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি কাজের মধ্যে স্লিভসে बॉर्डर। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে व्हाट्सएप করবে। जस्ट लुक एट दिस कलर, ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये वाली कलर ऑप्शन, এটা হচ্ছে একদম সি গ্রিনের সাথে গ্রিন ব্লু এর জুয়েল টোনে পাচ্ছ, সি গ্রিনের সাথে ব্লু এর জুয়েল টোনে পাচ্ছ। এটা হচ্ছে बॉर्डर पोर्शन, ये रहेगा आपका बॉर्डर का लुक और ये मिल सकता है पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली डुअल टोन पे बीपी, स्लीव में बॉर्डर, दोनों साइड पे मिलेगा आपको ऐसे एकदम पर्पल कलर के कंट्रास्ट पे। কালারটা দেখে না ভীষণ ভালো আছে, এগুলো পিওরের রেপ্লিকা 1350 তে আজকে পাচ্ছ। नेक्स्ट দেখাচ্ছি ट्रिपल टोन बॉर्डर है, ट्रिपल टोन में मैंने साड़ी दिखा चुकी हूँ, ट्रिपल टोन में बॉर्डर आती नहीं है, बहुत कम आते हैं। अच्छा नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कतान, तो मैं दिखाऊंगी ये वाली और एक तो खुले दिते बात এইগুলো দেখে না, এইগুলো দেখাবো। এটা দেখে নাও, আচ্ছা এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। অরেঞ্জ বডি রানীপাড়ে কাতান হবে গো, অরেঞ্জ বডি রানীপাড়ে একটাই কাতান আছে, আর কিছু নেই, একটাই কাতান আছে। टेम्पल बॉर्डर्स अभी नहीं है। ये वाली आपको मिलेगी इंडिगो, ये चांदेरी कॉटन के ऊपर मिलेगा। ओके एकदम सुपर सॉफ्ट लाइट वेट डेली वेयर साड़ी, ये भी आपको ऑफर पे मिलेगा। ऐसे मानते चल रही है तो ये भी आपको ऑफर पे ही मिलेगा। ये 3 डिजाइन मेरे पास अवेलेबल है और तीनों के तीनों ऑफर पे रहेगा। ये अब रिस्टॉक तो नहीं होगा, अभी समर में होगा। तो देख सकते हैं ये वाली साड़ी, ये आपको मिलेगी एक फर्स्ट कलर, सेकेंड कलर आपको ये वाली मिलेगी, सेकेंड कलर सॉरी सेकेंड डिजाइन, एक और मिलेगा आपको ये वाला डिजाइन। ठीक है तीनों के तीनों 850 प्राइस था, 650 पे रहेगा। ओके 650 पे मिलेगा। जिन लोगों को पसंद आ रही है प्लिज थोड़ा लव लाइक दीजिए। गज्जी আমি দেখিয়েছি কালকে, একটুখানি রেকর্ডেড দেখো। গজ্জি এখন আমার কাছে স্টকে নেই, কোনো গজ্জি নেই, ওই একটা পিস হয়তো হবে, খুঁজলে পাওয়া যাবে। আচ্ছা নেক্সট তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে यही থাকছে आंचल, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। बीपी आप लोग देख सकते हैं ये वाली, ये देखिए ये रहेगा आपका फुल बीपी का लुक और ये मिलेगा आपको पूरी साड़ी। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি পোর্শন 650, ये चांदेरी कॉटन के ऊपर अवेलेबल 850 प्राइस था। नेक्स्ट वाली आपको ये वाली मिलेगी, सभी का मैं कलर डिजाइन दिखा दे रही हूँ। इसमें बीपी आप लोगों को सेम मिलेगा, वो पहले वाली ही बीपी है। ये देख सकते हैं ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ऑप्शन। देखे ना এটা পেয়ে যাবে बीपी पोर्शन था फ्लावर मोटिव में और ये रहेगा फुल साड़ी। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली की 650। नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ऑफ डिजाइन, तीनों के तीनों चांदेरी कॉटन में अवेलेबल। ठीक है चांदेरी कॉटन में तीनों के तीनों अवेलेबल। ये रहेगा आपका फुल पल्ला, बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, देखिए ये रहेगा आपका बीपी का लुक ऐसे जियोमेट्रिक पैटर्न में और ये रहेगा आपका फुल बॉडी। प्राइस ओनली 650, ये चांदेरी कॉटन के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को ये कतान सिल्क में दिखाऊंगी, আমাদের অনেকগুলো কালার অপশন ছিল দেখিয়ে দিয়েছি। ये वाली कतान सिल्क देख सकते हैं, ये प्रीमियम वाली क्वालिटी है 1180 वाली, आज मिलेगी 899 पे। जितना भी मेरे पास कलर ऑप्शन अवेलेबल है मैं दिखा दे रही हूँ, बस फैब्रिक मिले तो मुझे बताना कि ये 850 की साड़ी है कि नहीं, 899 की सॉरी, ये 899 पे मिलेगा क्योंकि इसका फैब्रिक जो है वो बहुत प्रीमियम है। बहुत सारे लोगों ने लिए, अभी इस 4-5 कलर ही अवेलेबल है इसलिए इतना कम प्राइस में मिल रही है। ठीक है ये देख सकते हैं, ये आपको ट्रिपल टोन कलर में साड़ी एक मैम मांग रहे थे तो ये वाली ट्रिपल टोन में मिलेगा, ऐसे गोल्डन जरी पे काम। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, गोल्डन जरी पे आपको आम कॉल का मोटिव में मिलेगा 899 वाला कतान सिल्क। बीपी आपको मिलेगी ऐसे सेल्फ में काम। ओके सेल्फ में काम के ऊपर स्लीव में बॉर्डर, सेल्फ में काम किया हुआ स्लीव में बॉर्डर। হাতে পেয়ে কোয়ালিটি জানাবে, সেলফে কাজের মধ্যে স্লিভসে বর্ডারে পাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে এগুলো তোমাদের অনলি দেখিয়ে দেবো, प्राइस मिलेगा ओनली ये वाली साड़ी की 899, 899 টাকায় পেয়ে যাবে। কাল কিছু রাহুলকে ফোন করবে তো রবিবার দিন যাতে ও বাড়িতে যায়।
পরবর্তী কালারটা দেখে नाउ नेक्स्ट ये वाली कलर ऑप्शन देख सकते हैं, ये पर्पल कलर के ऊपर 899 पे मिलेगा आम कॉल का मोटिव में। आम कॉल का मोटिव में ये रहेगा आपका फुल पल्ला। बीपी आपको पूरी साड़ी ही आम कॉल का डिजाइन में, बीपी आपको सेल्फ में काम के ऊपर रहेगा, स्लीव में बॉर्डर। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। 899 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এটা একটা কালার অপশন দেখেন, এটা সি গ্রিন, এটা फिरोजा, দুটো পিস আলাদা, ঠিক আছে, सी ग्रीन फिरोजा। चलो এটা দেখে নাও, ये वाली एक और कलर ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। इसका कलर ऑप्शन बहुत प्रीमियम है, सुपर लाइट वेट और फुल्ली बॉडी हगिंग पे मिलेगा। सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा, सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। देख सकते हैं ये वाली कलर ऑप्शन, ये रहेगा आपका फुल শাড়ি का लुक। এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারগুলো ভীষণ লাইট ওয়েটে পাবে। এটা হচ্ছে কালার। बीपी কিন্তু সেলফে का स्लीव से बॉर्डर, बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली सेल्फ पे काम स्लीव में बॉर्डर के ऊपर, और ये रहेगा आपका फुल बॉडी। नेक्स्ट वाली आपको मिलेगी ये ब्रिंजल कलर, ये वाली डार्क टोन में अगर साड़ी लेना हो तो ले सकती है। ये ब्रिंजल कलर के ऊपर रहेगा, ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको फुल बॉडी ऐसे गोल्डन जरी पे काम और आम कॉल का मोटिव में मिलेगा। पल्ला आप लोग देख सकते हैं ऐसे ब्रिंजल में सेल्फ में काम, स्लीव में बॉर्डर। 899। পরবর্তী দেখাচ্ছি। হ্যাঁ কাউকে দিন, কারণ ও তোর ওই যা জামা প্যাক করলি ওই দিদিটা নিয়েছে, ওই দিদিটা বলে সেম নাম্বার, আমি দেখিনি যে তোর নাম্বার দেওয়া আছে, ওই জন্য ওই নাম্বারে পে করে দিয়েছি। সেম নাম্বার, আমি হয়েছে যে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা বলছে, আমি দেখিনি যে আগের দিনকে ওই দিদি শাড়ি নিয়ে এই জামা নিয়েছে। আচ্ছা দেখে নাও, এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি ফিরোজা কালারের সাথে। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে সেলফে কা স্লিভসে বর্ডার। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের এটা 899। নেক্সট তোমাদের একটা জাল কাতান দেখাবো, এটা একটা জাল কাতান পাবে এইরকম মিনাকারি, এটা শুধু একটাই পিস অ্যাভেলেবেল, ঠিক আছে। এটা 1280 না 1350 এরকম রেঞ্জের ছিল। এটা একটাই জাল কাতান অ্যাভেলেবেল, যেটার দাম পাচ্ছ 800 টাকা, 800 এ পাবে এটা। এটা সিঙ্গেল পিস আছে। চলো ও কিসের কোন অরেঞ্জটা, ট্রিপল টোন অরেঞ্জটা কি বলছো, মানে আগে যেটা দেখালাম 899, একটু আমাকে রেসপন্স করো, আমি তাহলে দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা এটা পেয়ে যাচ্ছ বর্ডার পোর্শন গোল্ডেন জড়িতে পাবে। বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে ফুল বিপি এইভাবে সেলফে কাজ করা, স্লিভসে বর্ডার। এই থাকছে ফুল শাড়ি। প্রাইস এটা 800, এটা একটা, এটা আর কোনো কালার নেই, এটা একটাই পিস অ্যাভেলেবেল, 800 এ পাবে, 800 টাকা। চলো পরবর্তী দেখাচ্ছি। যারা দেখছো সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক दो, जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिए। মগর স্পঞ্জটা দিও তো বাবা, ঠিক আছে, তোকে দেখে বলতে পারছি না যে দিদি এটা একটু ঘোলা আসছে, আর দিতে হবে না, এখানে পেয়েছি। আমার যেন মনে হচ্ছে না এতক্ষণ পর যে এটা ঘোলা আসছে। ক্যামেরাটা একটু ঠিকঠাক করে নি, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট এগুলো দেখে নাও। আচ্ছা এই একটা শাড়ি, এটা একদম পেয়ে যাবে একদম সফট এই শাড়িটা, ঠিক আছে, সফট একটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, হ্যান্ডলুম জামদানি। এটা একটাই পিস, বাট এটা সিঙ্গেল পিস কারোর কাছে যাবে না। এটা অ্যাকোয়া কালার, বাবা ওই ট্রিপল টোনটা মনে হয় বলছে, দেখো তো, ওই দেখো ওই দেখো ওই যে অরেঞ্জিশ ট্রিপল টোন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা একটু তুলে দাও, দেখে নাও। এই যে এটা একটা অ্যাকোয়া কালারের সাথে পাবে, বাট এটা সিঙ্গেল পিস কিন্তু ডিসপ্যাচ হবে না, এটার সাথে কোনো শাড়ি নিতে হবে তবেই ডিসপ্যাচ হবে, কারণ এটা অফারের মধ্যে পাচ্ছ। এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ভীষণ ভালো এই শাড়িটা, একদম নরম তুলতুলে শাড়ি। বিপি কিন্তু এরকম স্ট্রাইপের মধ্যে ফুল উইভিং এ পাবে এটা। এটা হ্যান্ডলুম জামদানি আছে, একদম সফটের উপর হ্যান্ডলুম জামদানি দেখাই যায় না, বাট এটা সুপার সফট। প্রাইস থাকছে এগুলো 350, এটা একটাই পিস বা সিঙ্গেল পিস ডিসপ্যাচ হবে না, 350 পড়বে এই শাড়িটার দাম। একটা এই মানে শুধু এই শাড়িটা কিন্তু যাবে না, ঠিক আছে, এর সাথে অন্য শাড়ি অ্যাড করতে হবে তবেই এটা ডিসপ্যাচ হবে। হোল্ড করে নিতে পারো, দেখে নাও। এই থাকছে শাড়ি, একদম নরম এই শাড়িটা, মানে এটা একদম তুলতুল, একটু এজেড পার্সনকে যদি হালকা কালার যারা পরে তাদেরকে দিতে পারো। এই যে এটা ঢুকিয়ে দাও। পরবর্তী তোমাদের আছে এইটা দেখে নাও, যে দিদি দেখবে বললে, এই হচ্ছে তোমাদের ট্রিপল টোন কালার, দাও দিচ্ছি। এই যে দিলাম, এই যে
এই হচ্ছে ট্রিপল টোন কালারটা, ঠিক আছে। চল নেক্সট দেখাবো पैठानी। ये वाली पैठानी आपको ऑफर पे मिलेगा। ये आपको फर्स्ट कलर ऑप्शन पिंक कलर, ऐसे सिल्वर जरी और गोल्डन जरी, ऐसे कॉपरिश गोल्डन कलर मिलेगा आपको, ये फर्स्ट वाली। सेकंड वाली आपको मिलेगी ये पिकॉक ब्लू, ऐसे आपको मिलेगी इक्कत बॉर्डर और पिकॉक डिजाइन पे मिलेगा। ये आपको एकदम पैठानी के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट वाली आपको मिलेगी ये बॉटल ग्रीन वाला। नेक्स्ट एक और मिलेगा आपको ये वाली कलर, दोनों अलग है, ओके। ये डार्क सी ग्रीन कलर, ये वाली आपको डार्क लाइट एकदम फिरोजा ग्रीन कलर पे मिलेगा, ओके। ये 2 पीस अवेलेबल मिलेगा, ये सब ऑफर पे रहेगा। प्राइस ओनली मिल जाएगा आप लोगों को ये वाली শাড়ি কি ভীষণ সুন্দর একদম লাইট ওয়েটের মধ্যে পাবে। এগুলো প্রত্যেকটাই অফারের মধ্যে পাচ্ছ। দাম ওনলি থাকছে এগুলো তোমাদের আজকে 999, এগুলোর দাম ছিল 1750। 1750 ছিল, আজকে 999 টাকায় পাবে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। যারা দেখছো একটু हाय हेलो कमेंट করবে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा हाय हेलो कमेंट कीजिएगा, ओके। সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে, सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक दे दीजिएगा। চলো আচ্ছা এটা দেখে নাও। এটা পেয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের একদম फिरोजा ग्रीन कलर, फिरोजा ग्रीन कलर पे मिलेगा पैठानी। ये प्रीमियम वाली पैठानी रहेगा। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको फुल पल्ला पोर्शन, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা। এটা পেয়ে যাবে ফুল বডি, ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। जस्ट लुक एट दिस कलर। এটা পেয়ে যাবে ফুল শাড়ি পোর্শন, ভীষণ সুন্দর। 1750 দাম ছিল, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম এইভাবে ডুয়াল টোন স্লিভস এ বর্ডারের সাথে আছে। 999 এ পাবে। 1750 ছিল, আজকে পেয়ে যাবে 999। এটা থাকছে আঁচল, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन देख सकते हैं, ये वाली आपको बॉटल ग्रीन की मिलेगा। बॉटल ग्रीन कलर के ऊपर रहेगा साड़ी, दोनों साइड पे मिलेगा आप लोगों को ऐसे रेड कलर की कंट्रास्ट। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन और এটা পেয়ে যাবে फुल बॉडी पोर्शनটা। পুরোটা কিন্তু উইভিং এর মধ্যে আছে। पूरी साड़ी आप लोगों को गोल्डन एंड सिल्वर जरी पे वीविंग किया हुआ है। ये रहेगा आपका बॉर्डर का लुक। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे मेरून कलर के संग स्ट्राइप में बीपी रहेगा और ये रहेगा आपका फुल साड़ी। দেখে না এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা। 999 টাকায় পাবে। নেক্সট হচ্ছে এই পিকক ব্লু কালার। এটা কিন্তু গ্রিনের ওপর ব্লু এর ডুয়াল টোন, বাট গ্রিনের টোনটা কম আছে, ব্লু এর টোনটাই তোমরা বডিতে বেশি পাবে। এই থাকছে তোমাদের বর্ডার পোর্শনটা। ये रहेगा आपका बॉर्डर का लुक पीकॉक कलर के ऊपर, पीकॉक मोटिव में मिलेगा। पेटाई जरी पे काम बॉर्डर पे। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, देख सकते हैं, ये रहेगा आपका बीपी का लुक। एकदम पर्पलिश पिंक कलर पे मिलेगा आपको साड़ी और ये रहेगा आपका फुल बॉडी का लुक। এটা পৈঠানিতে পাচ্ছ 1750 ছিল, আজকে পেয়ে যাবে অনলি 999 এ। নেক্সট হচ্ছে এই পিঙ্ক কালারটা, পরবর্তী দেখে নাও। এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের সাথে গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে রেডের ডুয়াল টোনে আছে শাড়ি। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শন। ये रहेगा आपका फुल साड़ी का लुक। पल्ला आप लोग देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको फुल पल्ला। বিপিটা দেখিয়ে দিই, এই থাকছে ফুল বিপি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। নেক্সট পেয়ে যাবে কিন্তু এই একটা কালার অপশন, পরবর্তী এটা सी ग्रीन, डार्क सी ग्रीन कलर মধ্যে পাবে। नेक्स्ट वाली आपको मिल जाएगी डार्क सी ग्रीन कलर के ऊपर। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। 999 টাকায় পেয়ে যাচ্ছ, 999 এ পাবে, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আচ্ছা कौन सा दिन का है ये वाला?
अच्छा जगह जगह डन করছে প্লিজ একটু পেমেন্ট করবে, जिन लोगों को मैं डन कर दे रही हूँ प्लीज थोड़ा पेमेंट क्लियर कीजिएगा। সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে, সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে। আর যারা এসএস দিচ্ছে একটু কনফার্ম হয়ে পাচ্ছো কেমন। দেখে নেব আমি, একটু অ্যাড্রেস পাঠিয়ে রাখো আমি দেখে নেব। अच्छा हेलो अनिमा मैम, थैंक यू अनुराधा मैम। अच्छा प्लीज टू बैक साइड डिजाइन योर ब्लाउज मैम। क्या क्या समझ नहीं, इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा दे रही हूँ, एक मिनट। अच्छा ये वाली देख सकते हैं, ये वाली आप लोगों को मिलेगा एक और कलर ऑप्शन। ये देखिए ये रहेगा आपका सी ग्रीन कलर के ऊपर और ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। देखे ना ये पेज आपसे आंचल पोर्शन था। बीपी आप लोग देख सकते हैं, ये वाली देखिए ये रहेगा आपका बीपी का लुक। ऐसे डुअल टोन में सभी को आपको डुअल टोन पे ही बीपी मिलेगा। ये देखिए ये रहेगा बीपी का लुक, प्लेन स्लीव में फुल बीपी स्ट्राइप में मिलेगा, स्लीव में बॉर्डर के ऊपर। प्राइस ओनली 999 पे मिलेगा, 999 টাকায় পেয়ে যাবে। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। বাবা ওই দুটো শাড়ি আমাকে দিও তো, ওই পিওর কাতানের রেপ্লিকা আরো দুটো আছে। थैंक यू। नेक्स्ट वाली मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। আমার এত এই চোখের কাছটা ইচ্ছে হচ্ছে না। আচ্ছা এইগুলো দেখে নাও, এটা देखे ना, ये वाली आपको डिजाइनर मिलेगा, प्लेन डिजाइनर ऐसे रियल स्टोन में काम के ऊपर मिलेगा। दोनों साइड पे ये वाली पीकॉक कलर पे मिलेगा, डार्क टोन के ऊपर अवेलेबल। फुल साड़ी ऐसे प्लेन रहेगा। ये देखिए ऐसे स्टोन वर्क, रियल स्टोन में काम, प्लेन साड़ी ऑलवेज स्मार्ट लगती है। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको फुल साड़ी ऐसे आपको स्टोन वर्क में काम मिलेगा, रियल स्टोन में काम के संग। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको फुल पटली का लुक, पूरी पटली आपको ऐसे प्लेन ही रहेगा, ठीक है। नीचे वाली आपको बॉर्डर के संग मिलेगा। बीपी ये फैब्रिक आपको सिल्क के ऊपर रहेगा। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली, ये आपको फुल साड़ी जो वीव किया दिख रही है वो रियल स्टोन में अवेलेबल। प्राइस रहेगा इसका ओनली, ये आपका मिलेगा 1499 का था शायद, या फिर 1480 मैं भूल गई। आज मिलेगा आप लोगों को ओनली ये वाली साड़ी 1080 पे। ओके 1080 पे मिलेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 1080 पे मिलेगा। इसमें 3 कलर अवेलेबल है और कलर नहीं है, ठीक है। आज इसमें 3 कलर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। चांदेरी सिल्केर ऊपर कलमकारी प्रिंट শাড়ি দেখাবে প্লিজ, নেব একটাই পিস আছে গো, আর নেই, একটাই আছে দেখিয়ে দিচ্ছে। হ্যালো শ্বেতা দি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। দেখো তো বাবা এ মন্টি, তুই আজকে যেটা প্যাক করলি একটা পিসে করে অ্যাভেলেবেল আছে, দে তো। এইখানে কোনটা বললি এটা? হ্যাঁ ওইটার ওর পাশেরটাও সেম ডিজাইন, দেখো দুটোই একই, ওটাও দাও ওটাও দাও, দুটো পিসে অ্যাভেলেবেল আছে। আর আমাকে ওই ইয়ে শাড়িগুলো দিয়ে দিতে পারো, আমি দেখিয়ে দেবো। নো 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 নো, চলো এটা 1080 টাকায় পাবে, 1080 পাবে, 1080 পাচ্ছ। এটা পিকক ব্লু কালারের মধ্যে পাবে। নেক্সট দেখাবো তোমাদের এই একটা কালার অপশন, এটা 3টে পিস অ্যাভেলেবেল। এটা দেখে নাও, এটা ওয়াইনে পাবে। ये वाली आपको वाइन कलर पे मिलेगा। কালারগুলো ভীষণ, আর এই ডিজাইনারগুলো ভীষণ ভীষণ ভালো। যেহেতু প্লেন আছে না, প্লেন শাড়ি অলওয়েজ স্মার্ট লাগে, আর এগুলো ভীষণ সুন্দর আছে। বিপিটাও খুবই সুন্দর, অবশ্যই বানিয়ে পড়বে। কন্ট্রাস্টে প্রত্যেকটার বিপি আছে। এটা মনে হয় 1480 বা 1499 ছিল, আমার মনে নেই। এটা এখন 3 পিস অ্যাভেলেবেল, তো 1080 টাকায় পাবে এগুলো। এই থাকছে শাড়ি, সিল্ক ফ্যাব্রিকের মধ্যে পাচ্ছ, ডিজাইনার পাবে। देखे ना, ये मिलेगा आपको दोनों साइड का बॉर्डर और ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। कलर देख सकते हैं, फुल आप लोगों को मिलेगा प्लेन पे, लाइट वेट सॉफ्ट बॉडी हगिंग के ऊपर रहेगा साड़ी। बीपी आप लोग देख सकते हैं, ये वाली, ये देखिए ये रहेगा आपका फुल बीपी का लुक। यही था से बीपी पोर्शन। इसमें बॉटल ग्रीन कलर पे बीपी मिलेगा, ये रहेगा बीपी का लुक। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, আমার খালি মাইকে এইখানটাতে টাচ পড়ে যাচ্ছে রে হাতটা, খট 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 আওয়াজ হচ্ছে। কোন দিকটা দেবো বলতো মাইকটাকে, অসুবিধা কোটা হবে। পরবর্তী দেখে নাও, এটা একটা পেয়ে যাচ্ছে, দেখে নাও ये वाली कलेक्शन देख सकते हैं। ये वाली मिलेगी आप लोगों को बॉटल ग्रीन वाला, এটা হচ্ছে बॉटल ग्रीन এর সাথে পাচ্ছি। ये वाली आपको बॉटल ग्रीन पे अवेलेबल मिलेगा, 1080 रहेगा इसका प्राइस।
ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, कलर देख सकते हैं, पूरी पल्लू आप लोगों को मिलेगा प्लेन, एक्चुअली फुल बॉडी ही प्लेन पे मिलेगा। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली साड़ी মেরুন কালার কে উপর, ये आपको रियल स्टोन में अवेलेबल मिलेगा, এগুলো কিন্তু রিয়েল স্টোনের কাজের মধ্যে পাচ্ছ। দুদিকের পার এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা পুরোটাই এইভাবে পাবে, আর বিপিটা কিন্তু তোমরা এইভাবে পাচ্ছ। বিপিটা কোথায় গেল, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শন, ভীষণ ভালো এই শাড়িগুলো আছে। এই থাকছে ফুল বিপি পোর্শনটা, বাস বিপিটাই শুধু এইরকম কাচের মধ্যে রিয়েল স্টোন। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু 1080, এগুলো 1080 টাকায় পাবে। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো, ওকে ওকে আমি দেখে নেব, ঠিক আছে। যারা পেমেন্ট করছো না একটু অ্যাড্রেস পাঠিয়ে রেখে দিও। হ্যালো লক্ষ্মী দি, আচ্ছা चांदेरी सिल्कर ऊपर कॉलमकारी यही एकटाई पावे, ठीक है। चांदेरी सिल्क के ऊपर कॉलमकारी आपको ये सिंगल पीस ही मिलेगा 550 वाला, इसमें और कोई कलर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। कत दाम है 550 ना 580 निजेई भूले गेছি, 550 না 580 না, ওটা নয় প্যাকেট, ওই ভুল প্যাকেটে ভরেছি, 580 সরি 580 তে পাবে এগুলো, ঠিক আছে। এটা 580 তে পাচ্ছ, ভীষণ সুন্দর না। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এটা 580 তে একটাই পিস अवेलेबल পাবে। এই থাকছে আঁচল পোরশনটা, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে একদম পিঙ্ক কালারের সাথে আছে বিপি, আর এটা থাকছে ফুল बॉडी। ये आपको चांदेरी सिल्क में मिलेगा और दोनों साइड पे जरी बॉर्डर के ऊपर ये देखिए, ये रहेगा आपका बॉर्डर का लुक, पिंक कलर पे मिलेगा बॉर्डर। ओनली 580, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। मैंने इसका मतलब ये जो कलर है इसमें आपको 2 पीस मिलेगा, सेम पीस, ठीक है, सेम कलर 2 पीस अवेलेबल है, बट बाकी और कोई भी कलर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें और कोई भी बाकी कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्राइस ओनली मिलेगा 580। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली साड़ी। अच्छा এটা দেখে নাও, এটা একটা তোমাদের গাদওয়াল পাচ্ছ, দেখে নাও। ये वाली गंगा यमुना बॉर्डर के ऊपर गादवाल मिलेगा। मेरे पास ये एक पीस ही अवेलेबल मिलेगा, ये 1250 वाला था, 950 पे मिलेगा। ऐसे देख सकते हैं, मिडनाइट ब्लू के ऊपर टेम्पल बॉर्डर पे मिलेगा गंगा यमुना बॉर्डर, रेड और ग्रीन कलर के ऊपर कॉपर जरी पे अवेलेबल, आमकॉल का मोटिव में काम। ये साउथ कॉटन गादवाल के ऊपर रहेगा। ये पल्ला पोर्शन देख सकते हैं, फुल पल्ला आपको ऐसे रेड में मिलेगा। बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे रेड कलर के ऊपर, बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली रेड कलर के ऊपर, और ये मिलेगा आपको फुल साड़ी। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की 950, 950। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको बॉर्डर, मैं ऐसे रैंडमली पकड़ के दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको बॉर्डर का लुक ओनली 950 में, 950 টাকায় পাবে। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে 950, 950 টাকায় পাচ্ছ, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো। আচ্ছা বাবা ওই শাড়িগুলো আমাকে দিয়ে দিও তো, ওই যে বন্দেজ, বন্দেজ গুলো অফারে আছে, দিয়ে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলো যতগুলো ডিজাইন আছে। थैंक यू सो मच। যারা দেখছো তার একটু সকলকে বলবো লাভ লাইক দিতে। जो लोग लाइव सेशन को देख पा रहे हो प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिएगा। এগুলো রিস্টক কিন্তু হবে না, ঠিক আছে। আচ্ছা এই দুটো কাতান সিল্ক अवेलेबल আছে, দেখে নাও। এটা একটা পাবে, আর একটা কোথায় গেল, আর একটা পাবে। আচ্ছা এই দুটো, একটা পার্পল আর একটা ব্ল্যাক, এই দুটো পিসে अवेलेबल পাবে। এগুলো অফারের মধ্যে আছে, 1450 ছিল, 850 টাকায় পাবে। টেম্পल पार पाँच मयूर डिजाइन मध्य, ये वाली आपको ऑफर पे मिलेगा। कंट्रास्ट पे कतान सिल्क ओनली 850। जिन लोगों को कंट्रास्ट पे कतान सिल्क लेना हो तो ले सकते हैं। ये रहेगा आपका फुल टेम्पल वाली बॉर्डर, आपको बीपी मिल जाएगा, पूरी बीपी में काम और स्लीव में बॉर्डर। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको जरी वीविंग के ऊपर 850 वाला, 850 में मिलेगा। ये सिंगल पीस अवेलेबल है, ये 1450 वाला था, 850 पे मिलेगा। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ऑप्शन, ये वाली था ब्लैक के ऊपर पिंक,
नेक्स्ट वाली आपको ब्लैक के ऊपर पिंक में मिलेगा, गोल्डन जरी पे अवेलेबल। ये टेम्पल बॉर्डर के ऊपर रहेगा और ये मिलेगा फुल पल्ला पोर्शन। पिकॉक मोटिव में फुल साड़ी में काम, बीपी आपको फुल बीपी काम के ऊपर स्लीव में बॉर्डर 850 वाला रहेगा। नेक्स्ट वाली आपको मिलेगी एक और साड़ी, পরবর্তী শাড়ি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। সকলকে বলবে একটু এগুলো সবই নেই সব দেবো সবগুলোই এইগুলো সব একটু লাভ লাইক দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলো ওগুলো সবই বান্দেজ, সব বান্দেজগুলোই অফারে দিয়ে দেবো, যা ডিজাইন আছে দিয়ে দাও। আচ্ছা নেক্সট আমাদের এই কাতান সিল্ক গুলো দেখে নাও, এটা একদম পেয়ে যাবে ওপেন बॉर्डर कातान सिल्क, ओपन बॉर्डर 4 पीस अवेलेबल पावे। ये वाली आपको ग्रीन पे मिलेगा, ये वाली आपको पिकॉक ब्लू पे मिलेगा, नेक्स्ट वाली आपको मिलेगी फिरोजा और एक बार मिलेगा आपको ये आपको मिलेगा स्ट्रॉबेरी पिंक में, ठीक है। ओपन बॉर्डर के ऊपर मिलेगा साड़ी, गोल्डन जरी पे अवेलेबल, प्राइस 850 वाला रहेगा। दोनों साइड पे मिलेगा ऐसे ओपन बॉर्डर, गोल्डन जरी पे अवेलेबल। ये रहेगा फुल पल्ला पोर्शन, बीपी आप लोगों को मिलेगा ऐसे सेल्फ में काम किया हुआ, स्लीव में बॉर्डर, सेल्फ में काम रहेगा, स्लीव में बॉर्डर, और ये मिलेगा फुल साड़ी 850। जिन लोगों को 1000 के अंदर साड़ी लेना हो तो ये ले सकते हैं। नेक्स्ट वाली आपको मिलेगी ये फिरोजा वाली, देख सकते हैं ये वाली फिरोजा कलर पे मिलेगा, लाइट कलर के ऊपर अगर लेना हो साड़ी, এটা খুবই ভালো একটা কালার অপশন পাচ্ছ, গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে পাবে, আর আঁচল পেয়ে যাবে কিন্তু গোল্ডেন জড়িতে কাজ করা। বিপিটা পেয়ে যাচ্ছ সেলফে কাজ, স্লিভসে বর্ডার, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে 850। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা পিকক ব্লু, नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिलेगा ये पिकॉक ब्लू कलर ऐसे गोल्डन जरी पे अवेलेबल, पिकॉक ब्लू কালারের মধ্যে পাবে। আচ্ছা এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি, এটা গ্রিনের ডুয়াল টোনের মধ্যেও কিন্তু আছে, বাট গ্রিনের টোনটা কিন্তু কম পাবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি ওপেন বর্ডারে, এটা থাকছে আঁচল, বিপি কিন্তু পেয়ে যাবে সেলফে কাজ করা, স্লিভসে বর্ডার, দাম অনলি থাকছে কিন্তু এগুলো 850। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের আরো একটা কালেকশন। ও মাই গড হাঁপিয়ে গেলাম দেখে, কালকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি লাইভ করছি ভাই, আমি অনেকদিন বহুদিন পর দাঁড়িয়ে লাইভে কথাই বলতে পারছি না, আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা দেখেন এটা একটু ডান করে দিই আমি, যাকে যেটা ডান করছি প্লিজ একটু পেমেন্ট করবেন। কি বলছিস চলে যাচ্ছিস? যারা এসএস দিচ্ছ একটু কনফার্ম হয়ে কিন্তু পাঠাবে প্লিজ, যারা এসএস দিচ্ছ প্লিজ কনফার্ম হয়ে পাঠাবে এই মুহূর্তে, বাকি কোনো তাড়াহুড়ো নেই, তোমরা ভেবেচিন্তে বুকিং করো, যখন ইচ্ছে থাকলে পেয়ে যাবে। চলো আচ্ছা নেক্সট দেখিয়ে দিচ্ছি এই একটা কালার অপশন, পরবর্তী দেখাচ্ছি তোমাদের। সকলকে বলবে একটু लव लाइक देते, सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा लव लाइक, मुझे बस लव लाइक चाहिए। ये वाली आपको सी ग्रीन के ऊपर सी ग्रीन की ही डुअल टोन में मिलेगा, ये देख सकते हैं पल्ला, और ये मिलेगा आपको फुल बॉर्डर गोल्डन जरी पे काम, और ये रहेगा आपका पूरा पल्ला पोर्शन, बीपी आपको मिलेगा इसे सेल्फ में काम, स्लीव में बॉर्डर। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी कलरটা দেখে নাও 850 850। দুটো পিওর কাতানের রেপ্লিকা মিনাকারিতে দেখাবো, ওকে দেখে নাও। এটা হচ্ছে তোমাদের পার্পল কালারের সাথে ওপেন একদম গোল্ডেন জড়ি মিনাকারি, এটার দাম 1850 ছিল, আজকে পাবে অনলি কিন্তু তোমাদের এইগুলো 1450 তে, ঠিক আছে। একটা কালার আর একটা কালার দুটো অ্যাভেলেবেল, আর নেই এগুলো রিস্টক আর হবে না, কারণ এগুলো ভীষণ ভালো কোয়ালিটি আর এইগুলো প্রচন্ড প্রিমিয়াম, তো 1450 তে আসেই না এই শাড়িগুলো। দেখে নাও দুটো পিসই অ্যাভেলেবেল, একটা গ্রিন পাবে আর একটা পেয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের যারা একটু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির শাড়ি নিতে চাইছো, দুর্গাপুজোতে ক্যারি করবে বা বিয়ে বাড়িতে ক্যারি করবে, তো এগুলো খুবই ভালো। এই থাকছে आंचल पोर्शनটা, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, ऐसे मीना के ऊपर काम, बीपी आपको मिलेगी ऐसे सेल्फ में काम, गोल्डन जरी पे काम डुअल टोन के ऊपर, दोनों साइड पे मिलेगा आपको मीना, सिल्वर जरी एंड गोल्डन जरी, दोनों जरी पे आपको फुल बॉडी पे काम रहेगा, एकदम मीना बॉर्डर रहेगा। प्राइस ओनली मिल जाएगा आप लोगों को ये वाली साड़ी 1450 1450 वाला, ये देखिए ये 1450 वाला साड़ी है, 1450 पे रहेगा, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिलेगा ये वाली कलर ऑप्शन, ये पर्पल कलर के ऊपर पिंक पे मिलेगा, ठीक है, पर्पल कलर के ऊपर आप लोगों को मिलेगा ये पिंक पे, ये आपका पल्ला आपको मीना पे मिलेगा, बॉर्डर भी मीना, बॉर्डर मीना है इसीलिए इतना सुंदर लग रही है। देखे नाओ এটা হচ্ছে আঁচল, বিপি কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে একদম ফুল বিপি, एकदम
পিঙ্ক কালারের সাথে না রেডের ডুয়াল টোনে বিপি আছে, আর এটাও কিন্তু ডুয়াল টোনে পার্পেলটা পেয়ে যাচ্ছ রেডের, আর এই থাকছে বর্ডার পোর্শন। খুবই 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 সুন্দর একটা কালার। আচ্ছা দেখে না 1450, আমি যেটা পাঠিয়েছি রেসপন্স পাইনি, একটু দেখে জানি, একদম একদম দেখে নেবো। চলো দেখে নাও, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু একটুখানি জাস্ট নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিও যারা পেমেন্ট করছো। চলো দেখে নাও, এই থাকছে কালার অপশনটা। এটা পেয়ে যাবে শাড়ি একদমই, দেখো এটা সিলভার জরির কালার, সিলভার জরিতে এটা গোল্ডেন জরিতে পাচ্ছ, আর ফুল মিনাকারির মধ্যে আছে। প্রাইস এটার 1450, এগুলো 1850 কাতান আছে, পিওর কাতানের রেপ্লিকা। নেক্সট এবং দেখাবো পরবর্তী। আচ্ছা পরবর্তী তোমাদের এই বন্দেজ গুলো দেখিয়ে নি, পরবর্তী বান্দেজ দেখে নাও। এটা মেরুনের ওপর, এগুলো আনপলিশড আছে। ওকে, এগুলো একটুখানি হেভি হবে, কারণ পুরোটা না জরির কাজের মধ্যে আছে, পুরোটাই না এরকম জরির কাজের মধ্যে আছে, আনপলিশডে পাবে। আচ্ছা দেখিয়ে দিচ্ছি, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, কালারটা দেখে নাও। এটা পেয়ে যাবে আঁচল পোর্শন, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, गोल्डन जरी पे काम, पूरा पल्ला आपको मिलेगा ऐसे जरी वीविंग पे। ये रहेगा पल्ला ग्रीन कलर पे, बीपी रानिंग पे मिलेगा ऐसे प्लेन, और यही থাকছে ফুল শাড়ি। इसमें 2 डिजाइन बंदेज पे मिलेगा। ये जो साड़ी दिख रही है पूरा वीविंग पे मिलेगा। एलिफेंट में जो मोटिव है वो भी आपको वीविंग पे है, इसीलिए थोड़ा सा हेवी तो रहेगा, क्योंकि ये प्रीमियम वाला भी क्वालिटी है। 2050 का साड़ी है। प्राइस ओनली मिलेगा 1350। अभी में ये ऑफर पे मिल रही है। जो कलर ऑप्शन अवेलेबल है वो सभी मिलेगा आप लोगों को, और ये रिस्टॉक नहीं होगा। ये अनपॉलिश्ड है, आप लोगों को खुद पॉलिश करना होगा। ऐसे जो ऐसे ड्राई वॉश पे जहाँ पे होती है ना, वो लोग ही पॉलिश करते थे, तो आप लोग दे दीजिएगा। 100 रुपीज में शायद वो पॉलिश कर देता है। देखिए ये रहेगा आपका फुल শাড়ি का लुक। এই থাকছে ফুল শাড়ি, ভীষণ সুন্দর, মেরুনের সাথে গ্রিনটা প্রচন্ড সুন্দর লাগছে। দাম অনলি থাকবে কিন্তু 1350, 1350 টাকা। এগুলো পেয়ে জানাবে, খুব খুব ভালো কোয়ালিটিতে আছে। পরবর্তী দেখাবো, এটা একটা, দুটোই উল্টো কালার আছে। আচ্ছা এইটা পাবে, এই সেম ডিজাইনের মধ্যে আর কি দেখাচ্ছি, এটা একটা পাবে, ঠিক আছে। একটা দুটো সেম ডিজাইনের মধ্যে এই তিনটে পাচ্ছ, দেখিয়ে দিচ্ছি। এইগুলোর উল্টো কালার অপশন একটা পেয়ে যাবে, এই অরেঞ্জের সাথে এই গ্রিনের কম্বিনেশনে পাবে। অরেঞ্জ কালারের সাথে গ্রিনে আছে, 1350 টাকায় পাবে। 1350-তে পাচ্ছ। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। তুমি যেখানে এই যে পেড লিখেছো না, পেড আনমলিকা বসলে, পেডের ওখানটা টাচ করো, দেখো একটা পেজ খুলবে, ওখানে ডেট, টাইম, ট্রানজাকশন আইডি সব লেখা আছে। শুধু ওটা আমাকে একটু পাঠিয়ে দাও, আমি পরে চেক করে নেবো। চলো নেক্সট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আরো একটা কালার অপশন। এটা পেয়ে যাবে কিন্তু आंचल पोर्शन है। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, फुल वीविंग के ऊपर मिलेगा और ये मिलेगा फुल साड़ी। देखे ना এটা গ্রিনের সাথে অরেঞ্জের কম্বিনেশনে পাবে। এই হচ্ছে বড় बंदेज पे मिलेगा फुल साड़ी, अनपॉलिश साड़ी है, पॉलिश कर लेना होगा आप लोगों को। ये रहेगा फुल साड़ी का लुक। बीपी प्लेन पे मिलेगा, देखे ना এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা একদম প্লেন পাচ্ছ। এই হচ্ছে বিপি পোর্শন। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের আরো একটা শাড়ি। नेक्स्ट आप लोगों को ये मिलेगा पिंक कलर, इसके संग ग्रीन पे मिलेगा, ठीक है। এটা পিঙ্ক কালারের সাথে পাচ্ছ। আমি পিঙ্ক করছি, দেখে না এটা পেয়ে যাবে বিপি পোর্শন। এটাতে প্লেন আছে আর এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। পুরোটা কিন্তু গোল্ডেন জড়িতে কাজের মধ্যে পাবে। এই থাকছে বন্দেজ গ্রিনে একদম তোমরা সি গ্রিন কালার, আর এটা বডিটা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু पिंक कलर के साथ। यही থাকছে आंचल, बंदेज पे मिलेगा। प्राइस ओनली मिल जाएगा आप लोगों को ये वाली साड़ी 1350, ये वाली आपको 1350 पे मिलेगा। ये ऑफर पे मिल रही है, ये 2050 का साड़ी है, 1350 पे मिलेगा। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन। এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল পোর্শনটা ভীষণ সুন্দর, বিপি কিন্তু গ্রিনের মধ্যে পাবে। এটা থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, দেখে নাও। এটা পেয়ে যাচ্ছ ফুল শাড়ি। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। কালারটা দেখে নাও, যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। প্রাইস থাকছে অনলি কিন্তু তোমাদের এগুলো গ্রিনের সাথে আছে অরেঞ্জিশ ইয়েলোর কম্বিনেশন। প্রাইস থাকছে অনলি 1350। নেক্সট দেখিয়ে দিচ্ছি অন্য ডিজাইনে দেখাবো। একটা, এটা একটা, দুটো, এটা একটা, তিনটে, ঠিক আছে। এই
এই যে তিনটে আছে এগুলো সব জরির উইভিং করা, দেখে নাও পুরোটা জরির উইভিং এর মধ্যে আছে। এটা হচ্ছে মেরুন কালারের সাথে বটল গ্রিন, ये वाली মেরুন কালার के ऊपर বটল গ্রিন, যদি ওই মেরুনটা না ভালো লাগে এইটাও নিতে পারো। দেখে নাও এটা হচ্ছে আঁচল পোর্শন গোল্ডেন জরিতে কাজের মধ্যে, ये वाली आपको मिल जाएगी फुल साड़ी। इसमें आपको पॉलिश कर लेना होगा क्योंकि ये अनपॉलिश्ड पे रहेगा। ये देख सकते हैं गोल्डन जरी पे फुल साड़ी वीविंग पे काम, ग्रीन कलर के ऊपर ग्रीन कलर की कोई भी बीपी के संग पहनिए ये साड़ी, कोई भी। ये देख सकते हैं ये मिलेगा आपको फुल साड़ी का लुक। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये प्लेन वाला, ओके प्लेन वाला मिलेगा बीपी का लुक। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी ये पिंक के संग, पिंक कलर के ऊपर, ठीक है पिंक के संग पर्पल कलर की कॉम्बिनेशन, पिंक कलर के ऊपर आपको मिलेगा पर्पल कलर। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, बंदेज पे मिलेगा। ये देख सकते हैं ये रहेगा आपका फुल শাড়ি, এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। ভীষণ সুন্দর, বিপি কিন্তু প্লেনে পাচ্ছ পার্পল কালারের সাথে। আমি বিপিটা একবার দেখিয়ে দিই, এই যে এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা। পরবর্তী দেখাবো তোমাদের এই একটা গ্রে কালার, এইটা হচ্ছে গ্রে কালার ধূসর কালার, তার সাথে পেয়ে যাবে কিন্তু ডার্ক চকলেটের কম্বিনেশন, ডার্ক চকলেটের কম্বিনেশনের মধ্যে পাচ্ছ। এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি पोर्शन। ये रहेगा आपका फुल पल्ला पोर्शन, मैं सभी साड़ी सिंगल फोल्ड में दिखा दे रही हूँ। ये मिलेगा फुल पल्ला ऐसे गोल्डन जरी पे काम, और ये मिलेगा आपको फुल শাড়ি का लुक। জাস্ট কালারটা দেখো, এগুলো সব পলিশ করতে হবে। দাম অনলি থাকছে কিন্তু এগুলো ভীষণ ভীষণ ভালো, দুর্গাপুজোর একটা দিন এমনি ক্যারি করতে পারো, শুধু পলিশ করে নেবে। আর এরকম কন্ট্রাস্টে বিপি দিয়ে পড়তে পারো, চাইলে এটারও বিপি বানিয়ে পড়তে পারো। ভীষণ ভীষণ সুন্দর, बंदेज के ऊपर मिलेगा, चाहे कोई भी वेडिंग हो, वेडिंग पर्पस भी पहन सकते हैं। प्राइस ओनली मिल जाएगा 1350, ये वाली 1850 वाला था 1350 पे मिलेगा, 1350 पे मिलेगा। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। बीपी आपको ये वाली मिलेगी, एकदम ऑफर पे मिल रही है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाली कलेक्शन, और पीछे কিছু নেই তো। আচ্ছা এইগুলো দেখে নাও, জাস্ট আমি শাড়িটা তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখে নাও এই ব্র্যান্ডের শাড়ি আছে। আর এই হচ্ছে ক্যাটলগ, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি 1499 এর একটা তোমাদের স্বর্ণচুড়ি। এগুলো শুধু কোয়ান্টিটি বেশি বলেই একদম 50% অফে পাচ্ছে, আদারওয়াইজ এই শাড়ি এই প্রাইসে হয় না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই একটা দুটোই সেম কালার অপশন, মানে একদম গ্রিনের মধ্যে, ফরেস্ট গ্রিন বা পাতা গ্রিনের মধ্যে পাবে। বাকি পুরোটাই কিন্তু ডিজাইন আলাদা। এটা রেডের আঁচল পাই যাচ্ছ, স্বর্ণচুড়িতে পাবে। প্লিজ এক পিস বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখো, গিফটের ভেবে নাও যে আমি কাউকে গিফট করবো বলেই নিচ্ছি, জাস্ট বাড়িতে হাতে পেয়ে আমাকে জানিও যে তোমাদের গিফট করতে মন চাইছে কিনা। দেখে নাও এই পেয়ে যাচ্ছ বর্ডার পোর্শন একদম গোল্ডেন জড়িতে। এটা হচ্ছে ফুল শাড়ি আমকলকা মোটিভের ভেতর নর্তকী স্টাইলে ওয়ার্ক পেয়ে যাচ্ছ। এটা পেয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের कुची पोर्शन। ये वाली मिलेगी आपको पटली का लुक, फुल पटली आप लोगों को मिलेगा एकदम वीविंग के ऊपर, गोल्डन जरी पे अवेलेबल रहेगा। प्राइस ओनली मिलेगा, देखिए ये अच्छा तुम्हारे कुची पोर्शन, ये रहेगा आपका पटली और ये मिलेगा फुल साड़ी। जस्ट लुक एट दिस साड़ी, जितना भी लोग लिए ना बस सेकेंड बार बोलते प्रिया इसका और दिखाओ, तो देख लीजिएगा ये वाली मिल जाएगा साड़ी। प्राइस ओनली मिलेगा ये 750 में, ठीक है 750 पे रहेगा। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट वाली आपको मिल जाएगा ये ग्रीन कलर के ऊपर, ये आपको मिल जाएगी ह्यूमन मोटिव में काम, ग्रीन कलर के ऊपर एक और डिजाइन अवेलेबल। भाई कैटलॉग में रुकिएगा, দেখছি খুঁজে পাবো কি জানি। দাঁড়াও দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা এটা একটা পেয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের শাড়ি, একটাতে ক্যাটালগ ছিল একটাতে নেই, देखे ना। यही থাকছে তোমাদের আঁচল পোর্শনটা। ये वाला मिलेगा आपको फुल पल्ला पोर्शन,
ह्यूमन मोटिव में काम 1499 प्राइस था, मिलेगा 750 पे। ये रहेगा आपका नीचे वाली बॉर्डर, ऐसे मीना के ऊपर काम किया हुआ मिलेगा, और ये रहेगा आपका फुल साड़ी, सुपर लाइट वेट फुल्ली बॉडी हगिंग पे मिलेगा। और ये मिलेगा आपको पटली का लुक, जस्ट लुक एट दिस कलर। बस फैब्रिक मिले तो प्लिज बताइएगा। ওপেন বর্ডার দেখিয়ে দিয়েছি, একটু ডিভাইড করে দেখতে হবে। দেখে নাও, এই থাকছে তোমাদের ফুল শাড়ি পোর্শনটা। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শন। ये रहेगा आपका फुल पटली का लुक, जस्ट लुक एट दिस कलर। कलर मिले तो मुझे बताइएगा। ये देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको फुल साड़ी। प्राइस रहेगा ओनली ये वाली साड़ी की 750, 750 টাকায় পাবে। 750 में मिलेगा ग्रीन कलर। बीपी आप लोगों को मिलेगा ये वाली फुल बीपी प्लेन स्लीव में बॉर्डर। चलो नेक्स्ट দেখাই। পরবর্তী দেখে নাও, এইগুলো পাবে কাতান সিল্ক, এগুলো 1050 করে ছিল, এগুলো আজকে পেয়ে যাবে অনলি 650 তে, ঠিক আছে। কাতান সিল্কের ওপর পাবে এটা তুতে স্কাই কালারের মধ্যে গোল্ডেন জড়িতে, সিলভার ঘেঁষা গোল্ডেন জড়িতে পাচ্ছ। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শন, ছোট বুটি, এটা হচ্ছে আঁচল। বিপি কিন্তু প্লেন পাবে 650, 650 টাকায় পাবে। যার যেটা পছন্দ এগুলো ঠিক করে নিতে বলবে। নেক্সট দেখাচ্ছি তোমাদের এই গ্রিনটা। পরবর্তী এই একটা গ্রিন পেয়ে যাবে একদম। এই হচ্ছে তোমাদের ফুল শাড়ি, এগুলো ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। এই থাকছে আঁচল, 3টে কালারের অপশন অ্যাভেলেবেল আছে। কাতান সিল্কে 650 টাকায় পাবে। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। जार যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। नेक्स्ट वाली आपको मिलेगी ये मिडनाइट ब्लू वाला। नेक्स्ट वाली आप लोगों को मिलेगा ये मिडनाइट ब्लू कलर के ऊपर। यही मैं ओपन करके दिखा दे रही हूँ। चलो, यही থাকছে ফুল শাড়ি पोर्शन। ये रहेगा आपका फुल साड़ी। बीपी आपको मिलेगी एकदम प्लेन स्लीव में बॉर्डर। 650 पे रहेगा साड़ी। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। যার যেটা পছন্দ এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো 3টে পিওর সিল্ক রেপ্লিকা। আজকে পেয়ে যাবে অনলি কিন্তু চলো, अच्छा दादा একটু ডান করে দিই। সকলকে বলবে একটু লাভ লাইক দিতে। सभी को मैं बोलूंगी प्लीज थोड़ा लव लाइक दीजिए। রেখা দত্তা দিয়ে আমি দেখিয়ে দিয়েছি ওপেন বর্ডার গো, একটুখানি তোমাকে রিভাইন্ড করে নিতে হবে, আমি অনেকক্ষণ আগে দেখিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এগুলো পিওর সিল্ক রেপ্লিকাতে পাবে, দেখে নাও। প্লেন পাচ্ছ, প্রাইস থাকছে এগুলো তোমাদের অনলি, দেখে নাও। এই থাকছে ফুল শাড়ি পিওর সিল্ক রেপ্লিকা। যদি কাউকে গিফট করার থাকে চোখ বন্ধ করে করো। এই থাকছে ফুল শাড়ি পোর্শনটা, এটা পিঙ্কের সাথে আছে, এটা পেয়ে যাচ্ছ বর্ডার। প্রাইস থাকছে 450, 450 টাকায় পাবে এগুলো। 450 পাবে, পুরোটাই প্রিন্টেড। বিপি কিন্তু এইভাবে পেয়ে যাচ্ছ। আর এটা থাকছে আঁচল। ये रहेगा आपका ফুল পাল্লা পোর্শন। এই পেয়ে যাচ্ছ আঁচল পোর্শনটা। পরবর্তী তোমাদের দেখাবো এটা সি গ্রিন কালার। ये वाली आपको सी ग्रीन पे मिलेगा। এগুলো ভীষণ নরম তুলতুলে শাড়ি আছে। এটা থাকছে ফুল শাড়ি 450 তে পাবে। 450 টাকায় পাচ্ছ। এই থাকছে বর্ডার পোর্শনটা 450, 450। পরবর্তী দেখাবো এইটা। नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये वाइन वाली साड़ी 450 पे रहेगा। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। যার যেটা পছন্দ হবে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই থাকছে তোমাদের ফুল বডি পোর্শনটা 450 তে পাচ্ছ। বিপি কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে এই যে, এটা হচ্ছে বিপি পোর্শনটা, পুরোটাই প্রিন্টের মধ্যে আছে। এই থাকছে আঁচল, এগুলো কি স্মুথ সিল্ক, ভীষণ স্মুথ। দেখেন এই থাকছে বিপি 450। চলো আজকের জন্য টাটা, নেক্সট দিনকে আসবো। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন, টাটা।